Inang set. Sige. Nadisi ata si Baby Clint. Huwag nyo na muna pansinin si Baby Clint. Di naman importante. Loy, ikaw mag-bay, ako magpapaps ha. Loy. Zed, ay ano, Sok, parang mo naman si Zed, si Zed ng swordy mo. Tangina kasi yan, LQ puta. Kaya sabi ko kasi sa inyo, bilhin ko ng 2M, ayaw nyo ibenta eh. Yan, away tuloy kayo. LQ pa nga. Sino sobra epes? Pero mo na ako isa. Balik ko na Pairam naman. daw mo na, sinasobra epes dyan, kay Kuya Chino. Pairam daw. Par, second market na pre. Munition. Dito sa 3 minutes ako, well. Akala ko ba nandiyan si Per? Bakit? May epes sila. Oh, may epes naman sila eh. Bigay nyo muna si Boss Balderrama kay Kuya Chino. 3 ka mo. 3 na yun. Ya, kunin mo to medic ito. Ito yan. Sino? Si Medic ya. Ay, saan na lang si Boss Balderrama sa'yo na si Loy Kuya Chino? Ito lang si Bal. Hindi, Sino ba? palit tayo. Kunin mo si Loy, akin si Balderrama. Yung Kenny Sa daw skin. Asan si Boss Balderrama? Candy, where are you? Ito si Loy, dyan ka, Loy. Kendeng. Yan. Parte ko ha. Tayo na naman. Baka magpairamdaman na naman tayo sa city. 2 minutes ako, well. Para may... Pa- Sige boy, wala na kami Munition boy. muna. Oo, sige, boy. Ako muna na kami pre. Sige, Par, sige. tapak na lahat sa portal pre. Chino. Para di ko kayo matansya. Tapak na lahat Hindi. par. Ito yan. Tapak na lahat pre. Tapak na. Tapak. Sige, tapak na par. Ano, pipilitin ko pa kayo tumapak. Tara, pasok pre. Habol ako, Wela, tapos sige na ito pagkain ko. Habol ako. Naman, kain naman ng kain eh. Para Puta, naman pre. kupal eh. Sige, box mo na lahat pre. Yung party ko, walang pumasok dito ni isa. Boss Balderrama, ikaw mag-BA ah. Sige, MH lahat par. MH lahat pre. Ako ah. MH lahat Pasok pre. kami. Tara, kaliwa par. Tingin sa macro. Macro pre, macro. Sige, tara. Push na, paners pre. Push, sagad. Ready? 1. Left side. Nagaring mo hanggang taas pre. Push tornado pre. Sige, palinis to par. Save na po lahat, save na. Save na. Save na kayo pre. Save na lahat ha, save na. Okay, save na par. Tara, pasok lahat right pre. Pasok lahat right. Sa loob yata sila, Will, ah. Sige lang boy. Pasok right. Alerto par ha. Ikaw, Chia. Pasok Ako na, right, Emmett, pasok siya. right. Ayun na para. Sige par, kalas par. 3, 2, 1, ready? 1. Sige par, pwede na pre. Push tornado par. Sige par, sagarin niya pre. Push na pre. Paki-push pre. Paki-push. Sige, revive tayo par. Revive na lahat. Revive tayo. Tele ka, Jills. Be, kuha mo ako ano. Sige, labas mo muna lahat. Sige, labas mo na lahat. Manipis pa tayo, pre. Okay na ba lahat? Sige, tapak nga tayo ulit right, pre. Tapak Dito lang na kami, para. Will. Wala papasok, ha. Ay, Tapak gago, lang, papasok. boss. Gago, namatay pa ako. Sobrang tanga ko naman. Yan na ba si Bert? Oh, boy, andito na ako, boy. Sige, boy. Ikaw na, boy. Nasa R1 sila. Boy, lahat. save lang ako, boy. Boss Balderrama, ikaw mag-bay ako magpapaps, ha. Patayin niyo tumitira. Patayin niyo yan, pre. Nasaan yung kalaban, boy? R1 last scene.
R1. Apak tayo R1. Apak tayo. Ay, hindi. Mid tayo. Apak mid par. Apak mid. Galaw, pre. Par. 3, 2, 1, tara, pasok mid par. May scouter sila, pre. Akit agad yun, pre. Drop agad. Akit yan, pre. 8, 7, Ayun na, yun na. 6. MS lang, par. Ready, ha? Ay na, par. Ready? 1. Sige, par. Tira na. Gago, balat na. Laban lang, pre. Lumabang kayo, pre. Laban nyo. Sige, laban nyo, pre. Laban nyo lang, par. Walang papasok, par. Laban lang, pre. Kung sino titira dyan, pre, laban nyo lang. Walang papasok, pre. Pag namatay kayo, pre, walang papasok, pre. Apak lahat. Apak na lahat yung mga nasa, pre. Nasa labas, pre. 3, 2, 1, tara, pasok, par. Sige, laban nyo lang sa mid, par, ha. Yung mga buhay, ha. 8, 7, 6, 5, Boss Valderrama, may bench ka? 3, Ikaw, Two. bitaw ka. Oh, dito lang laro. Hintayin natin yung mga nasa mid para hintayin natin sila sa mid. Para pasok na yung mid lahat para. Yung nobat na kayo lang ha. Dito lang. Huwag niyo babayin pre. Huwag niyo pakita po. Kino saglit na dito. Tara, kanan, nasa Ano kanan. pa yan? Oh, Sige, basag. Okay, compress lang. Okay na para. MH lahat para. MH lahat para. Sige par. 3, 2, 1, tara baba. Ito par. Ready, 1. Walang MH. Ito par, patayin nyo muna to, pre. Patayin nyo muna to. Dito lang. Asa ka, par. Sige, dito tayo. Back tayo. Ay, na par, buwa na par. Ready? 1. Laban nyo, pre. Angatin nyo na, pre. Huwag kayo magpatagos, pre. Kayo yung tumagos, pre. Huwag kayo magpatagos, pre. Angatin nyo sa mid. Angatin nyo sa mid, par. Angatin nyo yung mid. Pasok mid lahat ng namatay, pre. Pasok mid, par. Angatin nyo yung mid. Tumagos kayo sa mid, par. Mid entrance, pre. Patayin nyo, par. Paubos lang dyan, par. Laban lang dyan, pre. Pasok ka mid entrance para 8, 7, 6, 5, Wala pre ako. 4, 3. Yung mata, par. Okay, compress na lahat, par. Yung rabbit, Pasok mid entrance, par. Mid entrance. Valderrama, Mid ako entrance, muna par. mag-bench, ha? Sige, bita MH lahat, par. Bita MH lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, left side tayo, para left side. Ay, right side, par. Right side, par. Ready, 1. Sige, par. Nakapansel ko na yung harapan nila, pre. Sipahin nyo, gago. Ba't wala sumisipa? Wala ka, Wala ka, Bert. Bert, talunod ka. Angatin nyo na, pre. Ulo, nadamay tuloy ako. Sige, laban lang. Palit ka mic, Bert. Okay na. Yan. Sige, labas mo na. Laban nyo lang yung mga boy dyan, boy. Halos basag-basag pre. Sige, boy. Laban nyo lang dyan, boy. Apak tayo ng mid, boy. Apak mid. Gago, sabi ko kasi walang aangat. Umangat lahat, gago. Okay, meron ako. 3, 2, 1, tara. Pasok mid. Uy, wait lang, hindi nyo ako inaantay, ah. Gago, sorry. Sabihin ka lang, Valderrama, ako magpapap sa'yo. Si Dobby, Yeah, pre, oh. pa. Nagawa na. Ay, parang yung SG para, ready, 1? Gago, pwede niya, pre. Nakatunga ka kayo, pre. Dikit, boy, mag-MH ka, boy. Compress na. MH lahat, boy. 3, 2, 1. Dito lang. MH lang para lumabas. 3, 2, 1, tara. Par tayo. Karay mo pre. Kabot yan. Oo, Ano, pre, hindi ako akot. Kabinin. Dito lang. 3, 2, 1. Palaser tayo. Palaser. Parto. Dito lang. 3, 2, 1. Bitay mish lahat, par. Valderrama, MH ka na dyan. 3, 2, 1. Tara, push nyo, par. Ready, man. Gusto Sige, no, sagad nyo na, par. Push nyo, gago ba? Ano ginawa nyo sa likod, pre? Gusto yan oh. Ubus na namin oh. Cancel Basag no. na yan, pre. Laban nyo, gago. Basag oh. Atras kayo, pre. Ganun lang boss. Pasok lahat. Yung net daw, pasali party. Matapak sila Bert ha. Sige, pasok. Well, may account ka dyan. Well. Wala, par. 7, Sige. 6, Ay, si Doy, si Seth yun? 4, Yung Alex said, 3, Yung Alex, Deb. ready? No? 1. Alex. Laban nyo. Alex naglalaro. Laban nyo sa harap,
Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Scouter ako, boy. Yung Seiya Sid. Oh, scout ka lang. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo sa AR, pre. Laban nyo sa AR, pre. Gago ba't naubos pa tayo, pre? Lebs, yung ano mo, yung header mo, bayram nga ako, boy. Wala na yun, boss. Nabenta ko na. Ano, benta mo na? Para Wala nang papasok, wala nang papasok, wala nang papasok, pre. Double dead ako Wala dun. nang bill na epic. Masama. Ay, doble combo ko nun. Wala papasok, pre. Labas kayo, labas kayo, labas kayo. Wait lang, Bert, kakapatay ko lang. Sige lang, pre. Labas lang, labas lang, labas lang, labas lang. R1 clashing, boy, and then yung balala. Sige, boy. Apak mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. 8, 7, 6, Pinatin pa. 5, 4. Galing ka na, Zed. Huli mo na! Boy, What? Bitay image lahat, boy. Bitay Aman image ba na, lahat, boy? boy. Aman na ba, drama? Okay, 3, 2, 1, tara. Par tayo, par. Par, pre, par. Back. Ayan, ready, one. Gago yung bumaba, pre. Sipahin nyo, pre. Gago mo ito mo nga, pre. Dito lang. Wait lang kami. Nakabi ang DJ, boy, ah. Palaser tayo, 3. Para ako na may iwan dito sa likod, boy. Laser. Boy, bumaba sila, boy. Hinabal kayo, boy, ah. Balik. Ready? 1. Talpok, boss. Sige, salpok na, par. Laban na. Ah, shit. Laban, par. Ready, 1. Inakultokan pa ako nun. Laban nyo, par. Laban nyo, dito lang, makro ko, par. Cancel, par. Ready, 1. Si Tibor, tirahin nyo, nasa gitna nyo. Putang ina tatanga, oh. Paubos lang, pre. Paubos lang dito, par. Ready? 1. Boy, pumasok sila mid, ah. Si Demi. Sige, laban nyo, par. Pasan pa yan. Sige. Pasok kayo, R. Pasok lahat, pre. Pasok lahat. Ibigay ko yung civic dun sa entrance. Pasok lahat. Sige, pasok R. Sige, compress agad, R. Compress agad, R. Compress na, par. Compress na. 3, 2, 1, tara, bitaw image tayo, par. Sige, par, bitaw image. Image ako. Bitaw image na lahat, par. 3, 2, 1, tara, baba, dito, macro ko, par. Ready, 1. Nasa mid. Back. Sige. Ubusin nyo muna yung SB dito, par. Dito, par. Ready? 1. Back na. Ready lang sa mid, par. Dito, macro ko. Macro ko, par. Kaya, par. Ready? 1. Back. Boy, nakabi yung RBJ na Archer, pra. Tsaka yung Jeff QT, boy. Sige, boy. Boss Valderrama, image ka, boss. Reso si Pao. Boy, nakabi yun, ah. Yung Jeff QT, ah. Baka di nyo tirahin. Sige, bitaw. Yun, natsatsani nung ano. Bigyan nyo ng space para bumaba sila, boy. Compress. Si dito nga, Chi. Ano, Arlo, nasa nurse daw si Dana. Cheat. Dami nila. Ayun, dami ng chill. So, patay mo lahat yan, oh. Ligit kayo para Ay, galing R1, Bert, ah. Ready, 1. Ay, warap na. Bumaba na, par. Ay, na, par. Ready? 1. Mid. Paupo sa mid, par. Ay, ako dyan din. Revive ako. Tulok na yan, par. Ready, 1. Sige, sa amin ito, par. Macro ko, par. Dito, par, sa macro ko, par. Ready? 1. Sige, par. Gago na pensa ko. Gusto tayo? Okay, mid, pasok mid, par. Okay, oh. Pasok mid. Ayan na, par. Ready, 1. Laban nyo sa mid, par. Okay, laban nyo sa mid. Wala nang papasok, pre, pag namatay kayo sa mid. Ay, Okay, wala nang papasok, pre. Sige, meron ako, Chi. Apakar yung mga namamatay po. Apakar lang. Ano na, boy. Okay, 3, 2, 1, tara, pasok R, pre. Laban nyo lang yung mga boy sa mid, para. Pasok R kayo pag RG na kami dito, pre. Okay, pasok R na lahat, boy. Ano ba yung back na yan? Back shit na yan. Ako muna. Image ako, ah. Okay, bitaw image na lahat, boy. Boy, bumaba sila, boy, ah. Okay, bitaw na image lahat, boy. Saan papunta, boy? Mid entrance pa rin, boy. Gago, pre. Nagpapakita kasi kayo dyan, kaya hindi bumababa, eh. Nasa armong pa lang kasi tayo, pre. Otak. Arlo, drop ka na. Ilang. Bilang Ay, dito, uta enough step.
Okay, dito lang boy. Antayin natin sila bumaba. Boss Valderrama, remix tayo, boss, Sige, boss, bitaw mo, boss. Nasa mid Dito lang, entrance dito lang, na rin, dito boy. lang. Nakasuyo ako, Chi. Ay, di lang umalis doon. Ano, boy? Yung parang, boy? Bibili lang Ay, ako sige, dito. okay pa lang ba? Okay, pa-scout lang yung boy. Okay, bitaw image na lahat boy. Bitaw na image lahat boy. Ang kulit ng mga EP sila, boy, 3, nakikipagpalitan. 2, 1. Bitaw na image Baba lahat na ba boy. yan? 3, 2, 1. Tara, baba, baba. Ay, baba na sa lubong na pare, Juan. Tayo ko na yan, pre. Dito Paelwan lang, sila, dito lang. boy. Entrance na ka, pa-L1, pa-laser tayo, pa-laser tayo, pa-laser tayo, pa-laser tayo, pa-laser. Ang dami na push pa Paelwan. Best in Chi, 2. bitaw mo, Chi. L2 na. Boy, Ito agad ba? lahat ng EP Bitaw sila. image lahat Ako boy. muna, Ha? boss, Sige, Valderrama. dito lang. Bitaw Si image Bert. na dito boy ha. Sige, bitaw image boy. 3, 2, 1, tara, push. Push par. Sagad to para, ready one. Eh, sagad nyo, pre. Sagad nyo na sa may box. Isagad nyo na sa may box, pre. Ubus na yan, par. Revive agad, tapos pasok par. Ay, ano, pasok. Par, paubos mo na nasa box, pre. Kung saan sa pa tumatakbo, pre. Marami pang kalaban sa... Oh, pinangina, sa box muna, pre. Tulungan nyo muna yung mga Nakampin nyo, pre. Nakakita lang kayo ng kumpulan sa babat, eh. Ako, Chi, ako. Puntahan nyo agad. Pa-clear muna nung pinupush natin, pre. Okay. Pumasok na. 7, ito na. MH lahat, 6. Boss Valderrama, image ka. 4, 3, 2, 1. Ready, one. Sige, pwede na, par. Pwede na, paubos lang, par. Ready, one. Sige, laban nyo lang, par. Yung dogs, Ibig ko, par. Binigay ko na yan. RBJ, par. Okay, laban nyo lang, pre. RBJ, nasa git ka lahat, eh. Sige, par. L na. Ano ba yan? Wala pa. Makit. Ready, one. Butang na, nag-miss kayo sa akin, tanga. Hold down ako. Para Baba. Faker, wag ka magre-revive, ba? Boy, galing L2. RSG tuloy. Meron na Barlo ah. Nakapatay pa yun. Sorry, di ko nakita, pre. Resin yung ski, pre. Ako, Chi. Hello? Resin yung ski, wala ba? Huwag yung tapakan ito, oh. Ito siya, oh. Revive nyo na, par. Revive mo na agad. Image na ba yan? Sige, boy. Par, pagka malapit lang, revive nyo agad, par. Ito na, par. UG, 7, 6, Boy, mid entrance ulit, boy. 4, 2, 1. Tago po, ina pwede yan. Yung bilang ko, hindi pa pwede. Ayop na. Ano, ilang bilang mo? 5 seconds? 9 seconds yan, boy. Sa akin. Boss, sali party, boss. Ako yung Alex. Sino? Sa ka? Boss Valderrama para MH. Left, ano, shed. Bitang image natin dito, par. Potang inang. Boss. Dito, boss. Sino? 3, 2, 1. Baba na. Ayan, Sila ba yan? Tumakbo. Uy, saan ka na? Back. Dito, sige. 3, Arawan sila ba 2, yan? tara, parang niya, back. Angatin nyo na harman, pre. Angatin nyo na harman, par. Edwan. Bro, Angat na ako. Umangat na kayo, pre. Gago. Umangat. Cancel na lahat yan, pre. Pogi nang inang yan. Umangat na kayo, pre. Pagsipahan yung tornado, pre. Angat, pre. Bilis, naglalaro. Uy, yan nyo kami dito, mga epe sa likod! Mga tanga! Apak mid lahat nang namatay, pre. Pasok mid. Yeah, pasok mid lang. Nice reso, Pat. Okay ba yung resong ganun? Ikaw lang nandun? Buka muna talaga. Pasok, Faker. Agad, pre. 3, 2, 1, bitay miss lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Baba, boy. Kanan. Back. Tara, pa-laser boy. Sige, pa-laser boy. Baba na ba yan? Dito lang, makro ko. Lahat bago, babae sa wait. Oh, boy. Gago, meron sa likod. Ito na, para, laser para. Okay, laser, 3, 2, 1, tara, push, ready, 1. Sige, makipag-ano kayo dyan, par. Tara, sagad nyo na yung push, par. Ready, 1. Ang dami nakatapin. Ready, 1.
Paubos par. Gago, gumit na kayo, pre. Sandwich. Laban par. Tak. Pwede ko naman yung 70 lang kay Papa. Si di ako, Che. Hindi tayo apakila. Pasok. Arto sila, boy. Match ako ah. Yeah, boy. Dito lang, 3, 2, 1, L2 tayo para, Emish lahat par. L2. Pero yung mid ah. R1 sila boy. Okay, boy. Tara, baba. Tanga. Bobo. Nakagawa yung setup yan boy ah. Okay, parto na. Mas Valderrama, remage ka dito boss ah. Arto. Kung nipis natin. Ang trend natin. Wait lang, Remage Albert. ka na boss. Okay, Arto lang, boy. Sa R1. Bidaya Mish lahat, boy. Taga lang, tayo pa na uli ah. 2, 70. 1, tara push, left and right par. Ready? Pushing sila. Ay, Laban nyo, pre. Gago, wala sumobay sa 1 ko, pre. tayo lang na sa unahan. Bus pa yan, oh. Boss, tulak Laban niyo nyo, mo. tulak nyo. Para makipagtulakan kayo, pre. Huwag kayo mag-stay. Yung mga FS, pre, huwag kayo mag-stay sa likod. Papatayin lang kayo ng mga tumatagos dyan, pre. Si Tibor, nasa gitna niya. Siya ko morning. Guys, na reso ko. Nice reso. Ubos. Arwan. Asik Bert, ubos Bert. Sige, boy. Arwan, pasok, pare. 7, Mas Valderrama, remage ka na dyan boss. 4, Boss, remage ka na dyan. 2, 1. Pwede na yan, boy. Ready, 1? Okay, laban nyo, par. Okay, laban nyo lang, par. Ready, 1? Mang Ben, huwag ka namang ganyan. Laban nyo, pre. Yung proxex, pre. Nasa gate lang, pre, oh. Ah, nasuntot pa ako Okay, na. laban nyo, pare. Yung RBJ. Arlang. Laban nyo. Sige, par. Andiyan daw, pre. Andiyan daw, eh. Busan City, dabi ko City dito. Okay, laban lang, pre. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, Arpa. Ready, 1. Miss ako. Laban nyo lang, pre. Ready, 1. Okay, laban nyo, pre. Gago. Andiyan daw yung pre, oh. Tanga na logi sa lakapi. Wala tayo. Ready, 1. Okay, laban nyo, gago. Makapagka tayo dyan, pre, ha. Gumalaw kayo, pre. Galawan nyo, pre. Putang ina, huwag kayo mag-stay dyan sa ano. Pero sa tukalog. Cancel lang, pa. Ready, 1. Sige, laban nyo, ready, 1. Laban nyo lang, pre. Yung Tibor sa, get tick, paro. Laban nyo, pre. Laban nyo lang, pre. Laban lang, ready. Cancel lang, sa gitna pa. Ready, 1. Bitaw, Che. Laban lang, pre. Laban nyo lang, par. Cancel lang, pre. Andiyan lang, par. Ready, 1. Gago, andiyan lang, pre, oh. Laban nyo lang, pre. Andiyan lang. Pumapak na sila na mid. Sige, par. Andiyan lang, par. Ready, 1. Laban nyo lang, par. Paubos lang. Ubusin nyo. Sa may arto, par, yung mga archer, par, ha. Sige, laban lang dyan. Yan, yung Yosh, par, oh. Yung Yosh, par. Gago, tulungan yung tropa natin, pre. Nakikipag 1v1 sa ano, 1v1 with the Drake, ha. Compress na. Ay, putang na naman. Remage ako, boss Compress na, Valderrama. pre, ha. Bitaya mish lahat, boy. Masok sila JP boy ah. Sige, 8, 7, 6. Sundan nyo to. 5, Ay, gago na combo ko nun. Para sa 3, ako. 2, at pwede na pa, ready, 1. Tingnan mo. Thank you, Tingnan Pep. mo. Pidaya pumasok. Wala boy. 7, Na lang ako. 6, 5, Wala ako ng AP. Ito na reso ako. 3, Hitable na yan, Bert, ha? Hitable na yan, ha? Okay, laban na, par. Gago mo nag-HP. Pwede na, par. Yung Mayda. Okay,
Sige, paubos lang, paubos lang, Bakit paubos engage lang. yung mga Sige, FPS paubos lang, paubos lang dyan. Laban nyo lang ha. Dyan lang, aro lang. Stay put nga muna kayo dyan, pre. Patay ako, pre. Papasok lang ako ulit dyan. Aro lang, pre. Ayaw, papasok ulit yung ano ha, Pidea dyan pa yung Pidea para. 8, 7, MH ako ah. Dikit saglit. Ay, boss Valderrama, MH ka. MH ka, boss. 3, 2, 1. Ready, 1. Dito muna, pre. Dito muna, Bahala par. dito sa baba. Sige, dito muna, par. Dito muna. Boss, parto sila, Bert ha. Sige, par. Ayun na, Dito na, par. bumalik Pre. Parto yung main wave. Focus muna kayo, pre. Shit. Hindi ako makapagpa-epish. Ang kalat niya, pre. Okay, bitaw-epish lahat, boy. Nasa Arto na ba sila, boy? Oo, nasa Arto na main wave ah. Eh, dito ako makro ko, pre. Huwag nyo una. Ay, gago, nasa mid entrance, pre. Nasa mid entrance, boy. Sige, 3. Tara, baba pa tayo para. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Ito pa, ready, 1. Eh, linisin nyo lang yung ano. Dito na lang para. Dito lang. Ready, 1. Linisin nyo lang yun nandiyan, boy, ha. Dito lang. Valderrama, remage ka, boss. Ready, 1. Valderrama, remage ka. Dito lang. Grabe ako na, boss. L1 tayo para. Mga dito nga kayo para. Dito kayo, side. Ang inang yan. Dito sa macro. Ayaw mo. Eh, patayin niyo yan, par. Ayun ha, par ha. Gago, may Oy. after Dito. Tangin lang yan. Tara, pa L1 tayo para. Angat L1. Baba na ba yan? Balik. Ready? 1. Ang ina nyo, mga Laban nyo, bobo. pre. Balik. Laban nyo. Sige, sagad nyo, par. Walang magpapatagos, pre. Kanino yung tumagos, pre. Laban nyo hanggang mid na yan, ha. Mid entrance na, pre. Pakiubos. Hanggang mid entrance, pre. Hanggang mid entrance, pre. Pumapasok sila sa mid, pre, ha. Compress agad, pre. Mid entrance nga agad, pre. Mid entrance na. Ito na, eh. 7. Mid entrance. Putang ina, may nagpipiyo. Wag piyo. 3, 2, Laban mo, 1. Pwede na Ready, ba? 1. Laban nyo, par. Gago, pumapit naman kayo sa mid entrance, pre. Patulungan kami dito, pre. Ready, 1? Oo. Laban nyo, pre. 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 Laban nyo lang, par. Yung dogs pa, paro. Laban nyo, par. Dito, makro ko, paro. Inom mo tubig. Meron ka, sige nga, check. Ayan pa, para sa mida. Sila Pro X, par. Ready, 1? Okay, nakancel pa, par. Patayin nyo na sila Pro X, pre. Wala na yung 1, gago. Boy, ay kanan. Right side. Gago. Napatay pa ako. Nakantong-kantong ka na. Wait lang. Yeah, mid entrance, pre. Nag-a-unli sila, par. Laban lang. Unli lang kayo, pre. Unlihan nyo lang, pre. Sige pa ako, Jill. Unlihan nyo 4 lang. seconds pa, wait lang. 7, 6, 5, 4, 3, City muna ta. 1. Saan muna kayo mag-PO, Arlo? Compress na. Bitay emish lahat, boy. Nandyan sa art. Ano ta? Wala. Pail nga. Nasa ila. Pail. Ready? Diba? Go. Back na. Palaser na, boy. Pail to na, boy. Dami ibang buntot, Bert, ah. Bumabol na, Bert ah. Back. Tumabol ba? Wala na, bumalik kang L1. Ay, napapuntang L2 na. Papuntang MH ka L2. na. Sige, par. Ready, 1. Sige, sagad nyo, pre. Sagad nyo, pa. Laban nyo, pre. Pumush kayo, Lalikod na kami, oh. O, tae na yan. Napakalayo ko na sa inyo, pre. Bakit naman ganun yung push nyo? Tang ina. Sino nauna sa karera nating tatlo? Ako, boss. Sa Bert. taas ako, boss. Gago, tanga mo. Uy! Pasok L. Gago, pre. Sagad nyo naman yung push, pre. Huwag naman kayo umatras, pre. Pautang, hindi naman kayo mamatay sa totoong MH ako ba ya? tumayo agad, eh. Yan, par. Ready, ha? Makaset. Ready, one. Dito. Dito na, par. Laban na. Huwag na kayo tumayo dyan, par. Pinang-inang yan. Laban na. Nakikiliban na ako. Laban kayo. Gumalaw na kayo, pre. Ready, 1. Paubos na. Sige, anlihan lang. Lumaban na kayo, pre. Lumaban kayo, pre. Huwag kayo tumunganga, par. Gumalaw kayo, pre.
Gamitin niyo yung post pre, pang left click, right click pre, okay nang ina, hindi lang basta right click pre, gamitin niyo Tibor, pre, pansinin nyo si Tibor, oh. Si Tibor, oh. Nakaiuna yan yung Tibor. Yung blackout po, ayun sa likod niya. Ay, sa harap niya. Umuubos si Tibor, gago. Compress Yung mo. Tibor, Yung krimpay sa sulok. Wait, wait, wait. Patay ka na. Compress, boss. Oh, di ba, boss? Ganun lang, boss. Huwag kasi kayo nakangiwi. Nasa paar sila, Bert, nakatatak, Bert. Bitaw kayo. Yeah. Makagat labi Compress, eh. MS lahat boy, MS lahat boy, MS lahat boy, MS lahat boy, 3, 2, 1, tara, baba na boy, angat na, ready, 1. Yogi par, tulog Ready na par. yan, par, tulog na yan, pre, ubus na yan, pre, okay na kinang yan, parto, Ate. post, parto. Ay, pumasok ka, eh. Laban mo ang tangin. 7, sila Pro X, sa box. 5, 4, Bitawan. 3, 2, 1, pwede na, pre, retrotin nyo na, pasok ka lahat, para. Yan. Patayin nyo, paubos na lang lahat niyan, pre, paubos lahat Ganun niyan, pala, no? Huwag natin parjehin pag Wala, pumasok. compress agad par, bitaw yung image par, tara, baba na boy, baba na agad, baba na, L1 par, L1, laban nyo, gago, Oh, nagawa na sa amin yan, ha? Titirahin nyo na lang yan, ha? Par, tumagos na kayo, par, laban nyo, sige, laban nyo, pre, umangat na kayo, pre, Makase, tornado, tagos, pre, sige, ubus sila, pre, gago, basag, sige, laban nyo, pasok kayo lahat, pre, baon nyo, gago, huwag nyo hugutin, pre, paupi ng inang yan, Sino kayo nakadami doon? baon lang, Inject. ibaw nyo, pre, Boss. para wag na kayo bumaba, pre. Para makakadi agad tayo, para makabitaw agad ako ng MS, pre. Wag na kayo bumaba, wag na kayo maghabol, pre. Pinapapunta na kayo sa maraming kalaban, naghahabol pa kayo sa konti. Okay nang inang utak yan. Compress par, bitaw MS par. 3, 2, 1, tara, baba na. Ito, ready, 1. Pakakaltok na lang yan, par. Ito, par. Sige, ready, 1. Paubos. Walang akit. Ang pwesto sila, pre. Laser. Likod Bert ha, may... Ito, par, ready, 1. Okay, laser na kayo, guys! Laser na gago, laser na par. By Remy, tsaka. Laser lang, pre. Laser lang. Dito lang. Makro ko lang. Getchi. Par, wait lang, dito lang. Kumopros kayo sa makro, pre. Huwag na kayo magkabul dyan. Compress, sino? By R1 pa rin ha. 3, 2, 1, Parto na sila boy, parto na. 3, 2, 1, tara dito. Makro. Dito yun, dito tayo na-chochok nung nakaraan, eh. Epes ako nun, eh. Dito, boy. Dito tayo ma-chochok tayo nandito. Tama, patay ka. Matito. Gago, nakaswiti ako. Wala yan, di na ubra yan, boss! Ay, sorry, boss. Dire-diretso na to, por. Compress ka, Ito na, par, ready, 1. Gago, nakasel ko, par. Nakasel ko. Sagad nyo. Bago nakasel ko yung una nyo, pre. Sige, sagad nyo, pre. Ubusin nyo na lang, pasok agad, pre. Gago, wala na yan, pre. Puro epes na lang yan. Sagad nyo na, pre. Sagad nyo na. Pasok agad, par. 8, 7, 6, Maria, pre, pansinin nyo pa yung boy pa yung Maria. Tsaka. 3, 2, yung Josh par. 1. Pwede na yung Josh par, ready, 1. Marami pa dito yan, no? Sige, dito muna, par. Paubos muna dito sa ano, par. Sa gitna. Meron pa ba sa Arto, par? Meron pa. Sarto. Dito, par. Push, ready? 1. Sige, paubos, pre. Puta na patay pa ako nun. O, balik na, Aro. Balik na, pre. Bel kita, huwag ka na mag-bel. Balik Arwan muna, boy. Scouter yata nila yun, no? Yung Vapeng Ride. Eh, salin nyo nga ayaw, call. Taga-TQ. Sa may slot, salin nyo na. Kanina pa nagawan nyo, no? Pau, sali mga pau. Remy, tsaka. Okay, yung pau. Bito image par. Parto tayo. 3, 2, 1, Arto, boy. Uy. Paunahan talaga yung mga mama, oh. Kapang muna. Uy, mga matatanda. Naguguna. Marami ba tayo iwan sa likod, pre? Gitna nga. Antay kayo, party ko. Walang tayo image. Scouted, ah. Sige.
Di ba, Kay Melby. Sabihin mo to. Remis tayo, Boss Valderrama. Eto sila Bert, nandito na sila sa L2 Bert, nandito na sila sa L2 ah. Atras tayo. Bitaw yung miss lahat. Lagi. Bahala kayo. Sige, bitaw mo pre. Putang ina naman! Ala. Uy, wala pang kuman! Huwag kayo sumunod doon, Dash. Bahaw. Tanga. Dito na. Wala pang command eh. Hindi ako nakakabuo doon. Sige, che, pag ano, abot mo na. Dito, macro. 3, 2, Bitaw mo ito, Bal. push par. Ay, wala na sa labay ah. Push par. Sige, Light speed kayo dito par. 3, 2, 1. Tara, sagad na. Sagad na to, pre. Nagulo na sila, pre. Ready? 1. Sige par, naunahan na to par. Laban nyo, gago. I-push nyo na, pre. Ba't kayo nagbabak, pre? Putang ina. On, Makasi ba? pre. Ibaon nyo, pre. Huwag kayo magpatagos, pre. Mamamatay kayo dyan. Naku po, nagpatagos na naman kayo. Kayo yung tumagos, pre. Walang tao sa likod pre, puro epes na lang to. Lempo. Sumagad kayo. Yung Yosh, pre. Yung Yosh, pumi-free, pre. Oh. Wag gels ah. Tira back, boss. Pagbiyahin nga ako, boy. May Pero papatay sa ako. gitna ba ah? Okay. Pwede na to, pwede na tayo iba para. Table na yan, boss. Table na yan. Okay, laban nyo par. Cancel lang par, ready? 1. Tang. Okay, laban nyo lang, pre. Laban nyo par, ready? 1. Okay, laban nyo. Sa box lang Tibura pre. na, nandiyan pa sa labas ng box si Tibura. Lian lang. Okay, maano siya, boss. Pasok ko Okay, laban nyo lang, pre. Pabihin nga ako. lumipat. MH ko na wait lang. Yuri oh. Okay, laban nyo lang par, ready? 1. Para sila, Ar. Nasa arna, pre. Nasa arna. Okay, laban nyo lang dito par. Laban nyo lang dito par. Dito lang. Hindi mo para, ready? 1. na, Boss Valderrama. Ako na, cancel ko na yan, pre, ha? Wala nang gagawin yan. Puta, baka mapatay pa kayo niyan. Biro ko dun ah. Compress na. Yan pa, meron pa. Sige ko. Tangina mo. Di pumasok, So, pre. ang dami nyo dun, pre. Wala mo lang makakancel dun. Di pumasok yung sa akin, pre. Okay, pasok muna. Pasok lahat ng namatay, pre. Pasok lang. Para yung nasa gitna, pre, oh. Pasok muna, pre. Pre, kumompress muna kayo. Huwag muna kayo makulit, pre. Hindi makakita yung kalaban, eh. MH Hachi, sige. Okay, 3, 2, 1. Bitaw yung fish lahat, par. L2 tayo, para. 3, 2, 1. L2, par. Ito, pababaing balhala. Makakasalubong niya. Boss Pao, reso kita. Ina mo, nakita Okay, agad. baba. Ito, pre. Sige natin ito, pre. Ikaw lang magsijumper naman mo. Kaya nga eh. Dito lang. 3, 2, 1. Angat. Ito yung saan eh. May image pa kayo lahat, Dito lang. Wait lang ah. Wala na sila dito, Bert ah. Pero sa likod na, pero sa likod. Dito lang. Ready? Tara, babayin nyo na, pre. Puro tubeless lang to, ready, 1? Pwede kayo pumikit habang pinapatay to, pre. Hipan nyo, mamamatay yan. O, dito, mid na. Wait lang. Pwede na tumilat, boss. Pwede na. Tumilat na kayo. Okay, bitaw image boy. Valderrama bitaw Wait ka. lang siya, ito. Bitaw image boy. 3, 2, 1. R2 tayo. Arto daw eh, hindi. Ay, L2. Puso do ba yun? ulit. Mali yung camera, sorry. Wala dito ba eh? Tara, par, ready? Taas na naman yun. Tangina, nagpa-MF na yata itong kupal na to ah. Baka nakalungkot. Sa mid, wala din? Wala rin. Gago na, sa MF na. Tara, dito ba tayo, Bert? MH ako ah. MF na tayo? Image lahat. MF na sila, boss. Nakapress. Tara, 3, 2, 1, tara, pamid. Kaya nyo sila dun, dito muna tayo. Tara, paruan. Patayin nyo yan, pre, yung mga ano nila, oh. MH kalit. Larlo, CD ako. Ayos lang kayo, Bert. Melby pa si PMH nga siya. Tara, dito lang. Arwan lang. Ito na. Okay, Arwan, sabi ay 3, 2, 1, trap. Ba't pinadyan na dyan? Sino may gamit nun? Tara, Sige, nakasit na. Revive Lane. boy, pareso. Laban nyo, par. Punta pa lang ako. Balik likod, par. Tara, par, ready, what? Tangin na mo, nauna ka pa. Tangin mo, wasak. Ligon ako. Awan yung awan. Mabos, wala kang kasi. Boss, masyadong marami nagsasalita, boss, ha? Potang ina. Ano yan? Ay, naka. Yung re-repat daw, sali daw.
Pasok agad. Oy, Reso. ninong mahangin yan. Asan ka riripot? Compress na. Melby. Sige, gawin na lang natin ang paraan. Yung man ibabato yung makase, Pat. Bitaw, image par. 3, 2, 1, tara, bababoy. Ito sa mid par, ready? 1. Naunahan na yan, pre. Papatayin nyo na lang Nabili yan, kayo pre. ba dyan, pre? Sige, pamit. Asan ka mid binan ko? 3, 2, 1, tara. Sar pa, ready? 1. Utang. Nire-reso kita. Sige, angat. Nakapwesto na sila sa Evan. Babak na. Sige, yan yung sila sa boy. Wala, Ayun, Arto. pasok yan. Sige, emish lahat, boy. Boring naman nun nila. Wait lang. 8, Ako. 7, Ay, miss ka, Boss Valderrama. Miss ka. 4, 3, 2, 1. Wala, Arto, RT yan. Ito pa par, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Okay, busin niya par. May luto ka. Nakalusot pa. Isa yun. Laban nyo. Raven, ha? Wago ka. Tara, 3, 2, 1, par tayo. Emish nga muna lahat, pre. Emish muna. Par 2, 3, 2, 1, tara, push R2, 5. Magbabantay ng likod, pre. Push R2, par, ready? 1. Magbabantay ng likod, Bert, ha? Ito par, sige, sagarin nyo to, par. Sagarin nyo to, par, pa lower plat, ha. Lower plat, yung mga nauna dyan, pre, ha. Ready, ha. Ready, 1. Kago bitaw. Yung pre. Gagawa. Sagad, lower plat, pre. Sige, paubos niyan. Compress na dyan, lower plat, pre. Ako, Compress lower plat. Ako siya. Valderrama, miss ka, Boss, ha? Sige, macro. Macro par, 3, 2, Valderrama, bitaw ka na. 1. Bitayo mish lahat, par. Sayang. Hindi na reso. 3, 2, 1, tara. Pailon tayo. Sa MF sila, bay? Uy, ako Nahabol ka dyan, Loy. Ito, par. Ready, ha? Ready? Pagkain, demo. Pabitaw nga. Compress na dito, par. 3, 2, 1, emish na lahat, par. Emish na lahat ulit. Boss Valderrama, re. Ay, Bert, wala pa. Cooldown pa yung boy. Gapang Yeah, man boy. sa glit, boy. Compress na muna. Bitaw Wala na ka, kayo, emish Bert, lahat. Boss Wala Valderrama, bitaw ka. 8, Pag meron ka na. 7, 6, dito lang, par. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na tayo, boy. Yes, Patayin sigaw. ka na lang, boy. O, compress na lahat, emish lahat, par. 3, 2, 1, tara, baba. Pamit tayo, boy. Pamit entrance. Wala. Back na. Ito sila, Bert, ha? UG, ha? Pati demo, UG. Tama, pare, Juan. R1 to R2. Gago na, cancel ako, par. Kita mo yung BA ko dun, Warden. Parto. May R2. Parto, par. Ready? 1. Kala pumasok ng R1 na. Ito, tirahin mo ako, Yuri. Compress na compress R2, boy. MH ako. Carlo, si ano daw si Binancio na sa ano 3, 2, 1. Bitaw yung mish lahat, boy. Par. 3, 2, 1. Par 1, boy. Pasok ka R1 Binancio. Dalihan mo. Ito, para ready? 1. Dali. Ikaw. Go, sipa, boy. Porsi. Tangin. Baba. Patayin niyo yan, par. Ito, pamit entrance pre. Ready, 1. Sabihin ko na yun yung Hindi ako barcode, pre. Binancio. Sabihin ko na yung Ako ka barcode. muna. Sige, Boss compress na. Valderrama, re. MH ka, boss, ha? Bitaw yung mish lahat, boy. Pideya nasa L, Bert, ha? Pideya nasa L, ha? Bitaw yung mish lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, pail na, boy. Sagad na to, boy, ha. Ready, 1. Baka makapatay pa yung mga yan. Yan, napatay pa nga ako. Pukong ina. Pukin nyo na mo, dalawa pa kami namatay. Pareso, pre. Sino nag-aabol ng reso dyan? Ito. Ayun, ang dami namin dito. Reso nyo kami, oh. Tinapakan ako. Akin si Bert. Nice. Ay, puta kayo na. Ay, gago. Ikaw, Chi. Sige ako, Chi. Gago lang ba yung city, boss? Ito pa, oh. Dikit, di MH ako, uy. Tara, emish lahat, boy. Dikit, boy. 3, 2, 1. Tara, baba na, boy. Ayun, scouter nila ng FS, oh. Pamit. Hindi kami silang buong tanga dun, putang yun. Tara, par 1. Wala pa, Bert, dito, Bert, ha? Silipin ko lang araw to, Bert. Wait lang.
Paro lang tayo, paro 3, 2, 1, tara, paro to tayo, boy. Paro to tayo, Tinatawanan boy. ni Nena, may twister, oh. Clear to, clear. Hindi, baka meron din sa mga platform lang eh. Okay. Dito paro 1 tayo, paro. Ay, paro 2, R3 pala, Ah, paro. pre, Dito oh. para R3. Gago, ready na sila sa CP1, pre. Ito pa, okay, Ganyan. ano yun? Ganyan yung Compress, gagawin nila compress. sa CP1, boy. Mga silang tanga. Uy, wag niyo akyatin. Ay, Mitch ako, Boss Valderrama. Ito para likod na, ready 1? Bida-bida talagang umakit. Ang tanga yung dami yata, ang dami nila yung pag sumali pa sa kanila yan eh. Oh. Okay, R3 na. Isali sa kanila yan. Asa ka. Compress lahat, boy. Compress lahat, par. Compress muna. Likod na, likod na, likod na. Tangina ko, sino yung nasa unahan dun? Nabitawan pa ako nun. Diretso na lang, pre. Pasok ka, pre. Bibili kita, pre. Boss Valderrama, MH ka, boss, ha? Utang ng mga patay guto. Kukuha ng city dyan, no? Bitaw MH lahat, boy. 3, 2, 1. Sila Dito. kayo nasa platform, ha? Okay, tayo, par. Ready 1. Oh, ikot lang kami. Ikot lang. Abulin nyo lang, par. Hindi yung lalaro dyan. Ang ina ba to? Indian Melvin. Sige, abulin nyo, par. Ready? Sige, abulin nyo. Ready 1. Ang nag-miss ako doon. Sige, abulin nyo, par. Galulo, gago. Pelto tayo, par. Pelto. Ayun, hindi ko nabito. Pelto. Hindi pilasok. Kawawa Kung naman. wala, Boss Valderrama, mag-MH. Ang tayo pa natin sa dili. L2. MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara pa, L1. Wala, clear. Sige, pa mid boy. Ayun, lang ino ho. Sino yung tinubos ako yan? Inubos nila. Boy, pa mid boy, ready 1. Kami do, kapal oh. Dito naman, bad boy. Putang ina. Wala akong wala. Yabot. Bak na, compress na mid Ang pa. ina, CD lahat, putang 2, ina. 1, SG pumasok ng ara, SG pumasok ng ara, R1 na. Paro 1. Boy, MH tayo, boy, ha? Itabol na yung board ah. Ready 1. Ano patay ko rin, be? Boss Valderrama, ikaw man nabitaw. Okay, compress. Sulit ang sete. Bibitaw ka na, boss? R3 tayo, boy, ha? Wala ako. MH lahat, par. Dito lang. Boy, pumasok ka. 6, 5, 4, 3. Nalot kay city niya, pre. Pwede na yan, par. Okay, ubusin nyo, par. Ready 1? Compress par, 3, 2, 1, par. Mamaya na, Boss Valderrama. Magkahinta. Okay, par 3, sagit na to, R3, boy. Ito para, ready, ha? Ready? 1. Mahagap na, Bert, ha? Okay, pre, bitaw! Yung lead. Saman ako tumutok sa saman. Gusto ko, miss. Ito pa para, compress muna. Wala kayo na image, par. Boss Valderrama, MH ka. Okay, bita image. L3 yung ano ah. Umangat sila Bert ng platform. Gawin ka, umangat kayo yung iba, par, ha? 3, 2, 1, yung iba sa umangat, 3, 2, 1, tara. Punta natin, pre. Sige, dito iba, par. Makro, par. Ito na, par, ready, ha? Ready? Gago, wala na kayong pupunta dito, boy. Huwag na kayo tumingin sa MF, ha? Dito na, wave tayo, par. Try tayo, wave, par. 3. Ako, wait lang si. Una mga EPS, pre, ha? Una mga EPS, par! Wait lang Bert ah. Tigit. 3, 2, 1. Pasok lahat ng MF. Tara, 3, 2, 1, ready? 1. Sige, ubos. Laban, pre. Basag na agad yan, pre, oh. Basag na agad, pre. Revive na lahat, pre, ha? Revive lahat, pre. Sige, revive na kayo, pre, ha? Laban lang yung mga boy dyan, pre. Ubus pa, boy. Sige, laban lang yung mga revive na dyan, pre. Sige, laban nyo na, pre. Pasok aragad, pre. Pasok aragad. Ubus pa nila, boy. Sige, pasok ar, par. Pasok ar, 3. Wait lang, Bert, ha? Sige, pasok Ano, wag ka na mag-revive, sino? Boss Pasok Valderrama, bitaw ka na. Sige, bitaw MH, putang ina, wala naman dito, ah. Yes, MM. Malinis MF, boy. Sige. Sagad nyo, ha. Tayo Lang, naman Arlo, lagi. Matang. Sige, nandito na. Mitch ako pa, Mitch. Ilang pala sila, Bert? Bobo ka. Wala akong MF. Balikan mo si Chino. Uy, wag ka na Pasok tayo, magpupunta Bert. Loy, balikan mo si Chino, Loy. Ilang tao MF. O sige, tayo naman. Sila naman Bilisan nyo, pasok agad, makakat kayo nung ano, nung
Archer na ano. Ayan na boy, ayan na boy. Ready na agad pa. Ready na. Ready ha? Ready? Dito lang Okay, par. ako Wala mo nalabasin pre. Boss Valderrama, re-image mo sila. Compress na par. Uy! May damage par. Ayan na par. Ready one. Sagad par. Sige, laban lang pre ha. Laban lang par. Cancel lahat par. Ready one. Pili, pasok agad yung mga nahuli. Pasok na kayo. Huwag na kayo tumira dyan. Ay, walang magre-revive pre ha. Walang magre-revive. Press one lang. Wala magre-revive par ha. Press one lang. Compress na pre. Carlo, pumasok na kayo pre. Ito. Ayan na par. Ready ha. Ready one. Nauna ka, Bert. Sige par. Cancel ko lahat yung par. Eh, priority tayo, boss. Oh, pasok na par. Pareso na. Carlo! Pareso ako sa labas pre. Pareso ako dito pre. Walang mag-reso ha. Walang mag-reso. Walang mag-revive ha. Wala magre-revive pre ha. Press one lang par. Ayun, lalim nyo Uy, masyado. pwesto na kayo. Wag na Wag na kayo kayo dyan. dyan, Sobrang taas nyo. Epes likod. Uy, pag nareso kayo, umalis na kayo dyan, par. Compress na pre. Sabi nga, dadaan yung hari. Nailabas mo na, Well? Oo, Baka nilabas. hindi. Gusto mo ikaw ilabas ko eh. Labas na ako dito, tanga. Ulit, boss. Lumabas ka, bro. Lumabas ka. Gago ka. Hiring ko pa. Ito, okay. Hiring kupal. LB ako muna. Kabay. O, yung mga magagaling mag-epes muna. O, kayo muna mag-scout. Okay. Yung Okay. magagaling mag-epes muna. Sige Ayan na. na. ha. Umalis kayo dyan. Kaya ano. IC ako, Neng, ha. IC yan mo sa gitnaan, Neng, ha. Okay, Boy, Dapat mga may nakakabili. kapang yung OT nila, pre. Tuturuan ko kayo para. Pabiyay nga ako, boy. Tara, boss Valderrama, re-image muna, boss. Che, may PM ako, Che. Ge. Nakabi yung Ako RB. muna. Sige, bito mo Image na. tayo, pre, ha. Wala tayo image, ha, Bert. Mas wag na Gago, kayo meron bida-bida sila. dyan. Ay, go. Sabi na dyan, par. Ready ha? Ayan na, par ha? Ready? One. Sabihin na yung Yumi, pre, ha. Ako nalagkad ako, pre. Pinalad ka joke yung si Pogo. Kami may-ari na ito. Sige, laban nyo lang, pre. Boss. Second wave, sila ano, ha. Sila Ay, pasok na, pre. Ready? One. Resona. Pre, alis na, pre. Alis kayo dyan, pre. Pre, pumasok na kayo, please lang. Makinig kayo kahit isang beses lang. Ayan na, par. Trade yung Raven, ha. Utata ka, bobo. Sino yung Rex na lumalabas? Yung Rex. Sorry, Ano pa naman yun? niya, no? Ba't Parang andyan? ano yun? Hindi pumapasok yun. Kakauwi lang nun. Press. Naka-reso ba yan? Na-revive? Nag-revive yan, correct. No? Alis na dyan. Tangina talaga. Ang sakit sa mata talaga ng mga poki ng inang buwabong brawler dito. Gigil sa kills eh. Mag-image, lapit ako, ha. Bert, pag mag-image siya. Ano Mga sila? tumutang inang bida-bidang epes, umalis kayo sa gitna. L3 na, Bert, ha? Okay, boy. Image dito, boy, ha. O, pwesto na kayo dyan. Ano para, ready? One. Okay, nabihin na yung lilay, ha. Tong ino Laban na, nyo, par. patay Cancel tayo. lang, pre. Cancel lang, par. Ready, one. Yeah, rest one lang. Ayun na, par. May duwan, pre. Ayun na, par. Ready, one. Wala yan. Ako, baka maubos pa kayo, par, ha. Cancelin niyo, par. Ayan pa, par. Meron pa, par. Beauty, par, ha. Par, may tumagos yung B. Oh, Yeah, reso one, ha. Pwede na mag-reso, par. Pwede na Huwag na kayo mag-reso, pre. lumabas, titirahin kayo dyan ng Ito balahala. nga, Che, bitaw, Che. Par, huwag na kayong sa gate, pa. Boss Valderrama, unahin mo ako, boss, ha? Ay, gago ka! Nice Ang rest, galing. Sid! Hindi, okay, Sid! Diretso si Okay, Sid! B1. Ano yun, Sid? Ay, gago ka, sabay pa tayo. Huwag nyo papatayin yung ano, SG. Walang titira sa SG. Wala titira, oy! Wag! Okay, Zed. Sorry, boss. Ano pag kahit ganyan, benta? Wag! Okay na yun. Hindi narinig ng baby ko. Ay, sorry, te. Ay, gago ba kayo? Sorry sa akin. JC, huwag kang dumikit sa akin, JC. Ano itong mga to? Nakapwesto ng maganda yung tao dito. Pag-RBB, wala kayong mga piyo, mga puking ina nyo. Na ano tayo, kinasin tayo ni Dog. Ayan na boy ha. Yun na, ready, one. Tang ina mo, gago ka. Patatagos ka pa. Okay, laban tar. Ready, one. Matambal lang kayo kanina eh. Laban nyo, pre. Gago, pupi na yan nyo. Ubus yan. Oh, boy! Pumasok na kayo, pre. Mamamatay pa kayo dyan. Kailangan kayo sa MF po, kinangina. Di ba, Pau? Tang ina, di tayo nakatira kanina, Pau eh. Oh, magre-reso yung ng SG, pwesto oh. ko eh. Ayun na pa, ready, one. Oh, di ba? Namatay pa. Di ba? Nakita mo? Gago. Pumasok na, Sarap, gago. pre.
Or pag kailangan naman kayo, alam nyo kailangan kayo, pre, ingatan nyo naman yung sarili nyo, huwag na kayo magbida, pre. Reso na Tama. Mr. Rabbit. Ay, wag yun, patay. Uy, tagapas Huwag mo lang. nga yung magkasakit kayo, Ewa. matanga pa naman kayo. Wag, boy, wag. Ay, gabi na kasi ko, Miss ko, Valderrama, bitaw ka. Yeah. Kita sa kayawahan dito, Mire. Huwag nyo nga yung magkasakit kayo, tanga pa naman kayo. Abab. Yabang mo naman, boss. Galing din ako sa sakit, boss. This is it, Ay, gago. Itong mga to. O, yung mga pro-epes, Oh. labas mo na. Gago, patay niyo pa yung RBJ. Na-cancel pa, gago. Nabiyay na yan, BNK. Patay yung RBJ nung ano, Lily, oh. Huwag nyo papatayin yung ano. Ay, yung- RBJ, ah. Di yung Ken, oh. Ayun na, pare, di ba? Ayaw ko yung friends, Miss sila. Bobo. Yeah, dito lang. Ayun na pa, Baka mas tira, na- tira. Gago kayo. Kaya gusto Sige, mo, tira lang, tira lang. Lah, putang na walang Wala na tao ako, dun. pumasok na kayo. Meron Ayun na, ako, pare, meron ako. O, pasok. O, sige, Sige, reso mo ko. Sabi ako ni Ayun ano. yung pa. Call, reso kita call ah. Dikit nga, parte ko. Pare, Beps na ba? Damage ako, dikit. Ayun pa, Pidea pa. Compress compress. Putang Ay, ina di nun, ko walang maluto. kalaban sa loob naman kaya ko. Ayun na, pare, di ba? Ay, Tangin na gago. nito. Tama. Matay pa ako, puta. Pare, akin yun, boy. Saan tumutok? Naka-BA pala ako. Reso kami. Pareso, pre. Pare, ganun ba, trabaho, pre. Pre, tunahin nyo yung mga ano, pre. Salamat yan. Ayun na, huwag nyo din try yung SG, ha? Tigrahin na Okay, yun, MH ka na, Boss Valderrama, MH ka na. Ayun na, boy, ready? Eh, Gago. auto sync. Ayun na pa, ready? One. Tingnan mo, BA ka. Wala, nabigay ko naman yung harap niyan. Okay, cancel lang lahat, boy. Cancel lang lahat, boy. Ang ina, Cancel lang, boy. boy. Cancel lang, ha? Oh, yung Ayun. moon sa likod. Lalo, Yung moon. matitira kayo dyan ng Pasok SG. na. Pasok na, pre. Huwag nyo patayin yung mga, ano, EPS dyan sa BFF. labas, pre. Yung mga BFF di Bert. Tog. Mga, Sino pa? mga naka-ano tayo dyan, pre. Compress Mga compress. mga Check, pwede tropa. na check. Kabitaw check yan. Remage tayo. Boss Mga Valderrama, kaibigan meron ko. ka? Oo, walang titira sa kaibigan ko, pre. Dikit, Nice ko, yung MH friendship. ako. Mga tulis na kami, friends niya, Ano? boy. Ay, wait lang, Bert. Sorry, ano. Wala na, boy. Nagbago na isip ko. Malis ka dito. Hello, si VIP Elo, MH kulong-kulo. sa parte ko. Sorry, boss. Ganda kasi pesto doon, boss, eh. Pag di ka lalabas, eh, boss, eh. Ayun na, boy. Ayun na, boy. Nay. Umalis kayo dyan sa, ano, sa may... Mix. Ayun na, boy. Ready lang, ha? Ready? Sige, ready lang pa. Ready, one. BA ka agad. Wala to. Cancel kayo lahat po. Tangina nyo. Bobo ba kayo? Ready, one. Pumasok kayo sa loob, eh. Uy! Nakikiliban yung nasa loob. Putang ina nyo. JC, reso mo ko. Doon ako sa spot din, ano. Balik na. Pasok na, boy. Pasok na. Reso na. Ba't nakahiga ka dyan, boss? Ay, Swante. Pinupuntahan na tayo dito ni Doms. Oo, tinututukan na nga tayo doon. Cancel ng Cancel pwesto ako. eh, no? Oo. Compress Cancel ah. Mahiga ka Nakakilid dun, na kasi boss. si kay Jules Pio. Oo, wala titira. Reso yung kalaban, pre. Wala titira. Akin ka. Uy, wag goy na. Kung sino yung nasa M-Praise, yun yung nire-reso nila, boy. Magpapa-memory mga yun. Ito na ba, ya? Platform na. Wala kay MH. Tak na yun. Pare, Bitaw ko na, Boss Valderrama, bitaw ka nga. Dikit, Rabbit. Patay ka, Rabbit. Di ka nabutan. Nice one, Choy. Nice combo. Grabe Wait, yung combo yun. Lala mo. naman yun. Lala move combo. Sabihin ko na yung OT nila ba, ya? Hiring ko pa. Taka na pa. Galing ka pa pa. Tukod nyo, pre. Cancelin nyo, gago. Okay na, pre. Ano pa, ready, one. Ba. Bilo pa. Boy. Sabi naman yung... Target ako, boy. Ay, kago, nakita ko. Si Joel. Tangin na kasi, tanga-tanga naman kayo eh. Dito lang. Ayun na, para. Oh, Ready? time is One. Boss, Sige, nakancel pa. Akin kayo. Cancel lang. Ikaw Baka may si nakatapos, ha? Ito yung pro extra. Hanap. Pwesto ko dun, ha. Namatay ako pa. Naano ko na ano.
Si Joel, naklib ako Gagong sa... ganda ng backflare ko dun eh, kita mo? Isang buong side ng White Lady Boy, natangay So, ko. Melby. Ay, pare, so ano pre, ang dami natin namatay pre. Wala So, tuloy ano, ako. pre? Nakita mo Resona, yung boy, resona, isang buong resona, White resona. Lady Boy, tinangay ko, isang buong side yun. Boy, pag may kalabang boy, huwag yung magsasabayan, boy. Pag namatay kayo, shut up lang, boy. Bobo mo tanas, naka-off trace ka. Abang ka, boss ah. Gago. Sa imeno mo, tanas. Yung Huwag si nyo na- Kabay naman ng Kabay, di naman naglalaro, putang Huwag nyo na i-report na namatay kayo, boy. Tangin ang boy. Pareso nga tong dalawa dito. Gago, dalawa. Naka-off trace yung tanas. Tanas, Meno, abot pa ba? Ilang segundo ba yan? Oh, Iuli niyo yung rabbit. hindi na ko, pre. Kami Ayan na, tsaka. boy. Ayan na, boy. Gagawin na. Ano pa, Ridwan? Pasok yung swordsman, pre. Sige, akin na yung swerte, pre. Sila Tibor, par. Sila Tibor, gago. Si Tibor, pre. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, par. Sakay, boy. Paubos, 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 paubos. Hindi, lamang pa tayo. Resona ito, pa, Ridwan. Pideya Gago, may pa. nakapasok, pre. May pideya. Pideya. Hindi, laban nyo lang, boy. Ano, basag tayo? Basag tayo, basag tayo, Hindi, basag tayo. hindi. Ah, basag tayo, boy. Basag tayo. Okay, revive kayo. Yung nandiyan sa MF, pre, bumakos kayo dyan, pre. Get pideya ng convert ako, makakapasok tayo. Pasok. Biran, ando na yung MP, pre. Revive agad, pre. Revive agad. Pinakabay ah. Ano, boss Balderrama, image mo na si Bert yan. Sige, pre, paharang nung MP para. Pa-wave na yan. Image na lahat, boy. Tara. Ayun na po. Kailangan mo. Wala. Ayun na. Ready ba? Opus, pre. Labanan nyo, pre. Lumabang kayo, gago. Bukasan nyo. Sige, kaya pa. Laban nyo. Kaya pa. Mag-revive Marts, ha? Wala magre-revive dyan, boy, ha? 3, 2, Huwag nyo tirahin 1. na, huwag nyo tirahin yan, pre. Huwag nyo tirahin. Tara, pasok pa, Ridwan. Hindi, labang par, gago. Basag pa to, pre. Basta sulok sila. Pasok nyo sa loob, pre. Ready, one? Sulok na kanan, ha, pre. Ito, kinakancel ko, pre, ha. Bert. Sige, Yung par. RBJ na Archer ah. Par, dito sa mga room muna, pre. Yung mga ready? Cancel, par. Ready? One. Tulong dito sa akin sa likod. Hindi ko papatay. May pideya pa boy. Pideya. Hindi, para ako bahala sa idea, pa. Eso ka, Kaya nagmakasinin sa akin, nagmakasinin sa Ay, akin. nagpatay pa ako nung Yosh. Sige, patayan, pare. Tubos pa. Sige, resona. lang. Resuan, par. Resuan. Flight 001, nasa loob pa, boss. No, Jason. Pinamo, 001, no? uno. Sige, resuan. Titi mo na, Arlo. Ano, ilan na lang itong natira dito, Bert, ha? Ako, konti tayo dito, Bert, ha? Okay, bawas Sige, lang kayo. ba? Pasok na sa R3. L3 na sila, boy. Sige, May mga CCD sa akin. Pasok na, par. Ayan na, par. Ready? One. Ako, ha? Gago! Ano to, pre? Oy, gate, par! Shit, CD. Wala. Ang pinanginan nyo, mulot sa gate, par. Tanginan nyo, nagkwentuhan pa kayo dito, par. Namatay Wag, OT, pre. wag. Laban, par. Ready? One. 51, May boy 51. pa, par. Sige, revive 51 ka, yun, par. pre. Ang ina kasi nagkukwentuhan ng pota. 51? Pasok. Abot yan. Pasok. Sino nawala sa parte ko? Si Sean? Okay. Oo, ako. Dito ako. Bitaw yung Boss Balderrama, bitawan na, Boss Balderrama. Bawas Tara, lang push tayo, na. Bert. CD ako, Arlo, si Melby. Push na, pre. Push na. Babawas tayo sa MF, boy. Huwag yun na itira yan. Huwag yun na. Tinira mo pa yung wall. Right, boy. Huwag yun tira ni SG. Di naman kititry ng pre. Ito, May MP, pideya par. dyan, ha? May pideya dyan sa ano, ha? Sige, par. Tara, 3. Compress, par. 51, par. Bisa nyo, par. 3, 2, 1. Tara, push. 21. Sige, bawas Dito kayo, tayo. pre. Bawas lang. Tumira kayo. Pumasok na kayo, gago. Bawas lang. Pito yan, pre. Tapos revive kayo, pre. Ayun, oh. Bawas yun. Pasok lahat, boy. Pasok lahat. Putang ina ako sa pumet. Putang ramaraklik, bobo ah. Siya nandiyan ka na? Wala pa. Okay, boy. Run nyo lang. May pasok pre. Mamaya ako ito, pre. Papasok na to. Emish lahat, boy. Emish na, boy. Image ako ah. Takbo na. Takbo na. Sige, par. Iwan nga dito yung party ko, pre. Sige, sa likod, ha. Sige, RGS na. Sige, tamakbo na kayo, pre. Ready, one.
Gago, party ko lang. Tarot, yung party ko, iwan nyo na yan, pre. Ang daming umiiwan dyan eh. Sige, sila na Oh, dyan. compress dito. Compress lang. Kalma lang. Wait Ano lang, Bert. lang? Kami ulit pa unahin mo, Bert, ah. Wait lang, para. Unahin mo kami ulit, boy. Sige, boy. Wait lang, magre-remage lang ako, Chi. Wait. Tara, dito. 3, 2, 1, FS muna. 3, 2, 1, pasok FS, par. Ready? Tara, push. Ready, 1. Ayun na. Sige, sagad nyo, par. Pasok. Iyon na yun, go. Wala nang Tumagos na kayo, pre. Sige, lumaban na kayo, par. Laban nyo. Gago, Eh, papasukin pa sila ng ano, papasukin din sila ng UG, Bert, ah. Dibib tayo, Bert. Wala, sa gilid ako ng araw. R1, 8, May Pidea dito, ah. 8, 6, 5, Sige, bitaw, Chi. 4, Yung ski tsaka bulilit, pasok agad. 1. Bitaw, Unik ka, Boss Balderrama. Drop ka city, Arlo. 3, 2, 1, tara, push na, boy. Pidea, arto, ah. Sige, unahan nyo na mga... Yan! Ready, 1. Sige, okay lang yan. Ano? Inuunahan nyo ako eh. Ano mo? Kung right click, para sumasagot. BRGS, pre. Tangina kasi una ng una sa Balderrama, akin. para-image ka sila. Pabitaw na. Si Bert. Sige, abot kami. Ako, hindi tinamaan si Bert. Ang layo. Saan ka, Chi? Dikit nga. Kami ulit, boy. Mauna, boy. Huwag yung tirahin May basag pa dito, boy. Basag dalawang party dito. Abanti nyo muna, abanti nyo lang. Dito lang, abanti lang. Epes. 1, yung FS muna para pasok FS, Ayun na, ayun na, 3, 2, 1, boy. push pa, ready, 1. Sagad nyo, gago. Bus na yung harap nila, oh. Sige, sagad nyo lang. Tangina kasi, pre. Umano kasi kayo sa image ko, pre. Huwag kayo magsariling image. Isang wave lang tayo eh. Pasok R, pre. Boss Balderrama, may image ka? Eh, di sumasabay. Kaya nga, puta. Sige, Chi. Nawawala ng image yung iba. Hindi Boy, sumasabay sa atin. Okay Bida-bida na pa. pa. Image lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push. Boy, Gago, isang diretso lang to eh. Putang inang yan. Nagawa na kanina eh. Bert, dito muna kayo sa R3, Bert. Tapos FS muna pa unahin mo, Bert. Ayun. boy, platform ha? Hindi, layo niya. Malayo. Ang layo masyado niyan. Yeah, dito na. Compress na, dito na, par. Goods na yun eh. Wait lang, re-remage tayo, ah. Bilis. Yung 3, 2, 1. Pasok lahat ng FS, pre. FS lang. 3, 2, 1. Tara, pasok na, par. Ready? 1. Sige, pasok lahat, pre. Pasok lahat, pre. Gago yung right side, pre. Pansinin nyo, gago. Yung Lush part, tang inang yun, di nyo pinansin, boy. Parang wala kayong nakukuha. Gago, bus na sila, oh. Walang may isang nababa. Para lang Walang ang naba. Pasok. Nag-i-skill sila sa amin. Anong... Boss Balderrama, image ako ha? Okay, pasok lang, par. Boy, pumasok Patayin nyo ka. yung nasa gitna, par. Patayin nyo nasa gitna, boy. Umalas kayo sa gitna, pre. Wala mag-MH muna, boy, ha? Okay, compress agad, pre. Compress na. Compress na, par. 3, 2, 1. Bitaw MH lahat, boy. Balderrama, bitaw ka, Boss Balderrama. Nice one. Hindi, patay mo. Pinainom. Gago, papasag muna, pre. Mag-city muna kayo lahat, pre. Basagin muna natin. Hindi kayo makakatira dyan, boy. Hindi ako nga papasok dito sa may right side, boy. Okay. 3, 2, Alay pa ko, Bert, ha? 1. Okay, pasok ko. Epes lahat, par. Pasok epes lang. 3, 2, 1. Tara, push. Ready, 1. Okay, basag yan, par. Cancel lang, par. Pasukin nyo na, pre. Ayan, nabasag. Tagos na tayo, par. Paubos na lang yan. Lahat nung namatay, pre, mag-revive na kayo. Lahat nung nandyan, pre, pumatay pa kayo. Lahat nung patay, pre. Ano, mag-revive na. Revive. Mabilis ang Pasok abda. agad, pre. Pasok agad. Ano, status dyan, boy, ha? Okay. 1PT na lang to, boy. O sige, Basag kami. pasok agad. Pasok na, par. Pasok lahat, par. 3, Butak-butak mo 2, tinali. 1. Bitaw MH lahat, par. Tara, push, boy. Speed up ako dito. Gusto niyo?
Declare yung tatakbuhan niya, pre. MH mo lang, Lit. Patay mo na yung Wait boss lang, Chino. CD pa ako. Tara. Balik. Takbo na. Takbo na. Yan yun na yun. Yes na Ah, nga. yes, Hindi yes, na yes, kayo yes. grind, please. Yes Yes, na sila, pa. pre. Ay, pasok na agad. Kaya pa, ready one? Sa likod para, makakat kayo pre, makakat kayo sa likod pre ha. Makakat kayo sa likod pre, makakat kayo sa likod pre, labanan sa likod pa, ready? One. Sino Sige mga pa, pasok lang. Ito, Wel, papasok ka, Wel. Pasok lang, pre, Sige, pasok lang par, cancel lang par, ready one. Yung Yosh, pa. Uy, pa yung Yosh. May, Ito sa akin, no? si Joel na may kalaban dun sa ano ha, 3506 ha. Sige boy. Par, pasok na. Ilang Bert, hit ka, Bert. MH ako, Bert. Nasa R sila, R sila pumasok ah. Kakapindot lang. Compress na par. Hindi, dapat tinarasan niya, pare. Boss Valderrama, pa MH ka si Bert. Andyan na. Dito, boy. Takbo na sila Hindi, pre. patay na. Sige lang. Compress nga, bitay MH lahat pre. Bitay MH nga lahat. Kayo. Preso, Mamaya na. preso yung kay Par. pre sa labas. Mamaya na kayo magingay pre. Boy, magbibigay ako, boy, ha? May nang reso dun sa Cardi B, pre. Upal. Ayan na boy. 60%. Ilang segundo yun, Wel? Yun. 60%, pre. Ready one. Hit yun Pre, tatagos dito yan, boy, ha? Bert, tatagos dito yan, Bert. Sige, ako par. Sige par, ready one. Par, walang mag-pog yung patagusin oy! Mr. J. Hindi ako nabigay, pre. Okay. Wala ka, boy. Balalawa ka Sige to, boy. par, kinansel ko par. Reswan. Sige, Reson boy. Reson na agad yung natin. Unahin mo yung yung... Bili, Yes, pasok boy. agad kayo, guys. Eh, no? Pareso yung Alex. CD. Unahin nyo yung mga FS boy. Ang nag-drop na naman ng PU. Gago, sorry. Okay, dalulot yata. Boss, wag mo na mag-PU, Uy, boss. Pat! Alatang-alata ka, Pat. Tanginang yan. May madrop ka dyan, gago. Pat. Tangina mo, di mo pa box yan, gago. Compress na boy. Ito na ba, ya? Ayan na boy. Timing muna boy. Okay na, boy. Kinig kayo par. Oo na yan, NSS. Okay. Sige par, kinig kayo pre. Alam ko na yan pre. Kinig lang kayo pre. Kinat ng UV par. Kinat na. Tawan mo agad yung dooms. Ano, Bert? Oh pre. Ito par, ready one? Sige par. Okay, Uy! Boy, ganyan ko yan, boy, ha? Cancel par. May nakatagos par. Patay nyo par. Reson, wala magre-revive par ha. Laban nyo par. 30 seconds na lang. Compress. Bitaw yung par. Pideya par, ready? Pideya. One. Hindi, naunahan ko. Yung Samsung pre, pansinin nyo pre, baka makapitas pa yan. 10 seconds, Tangina mo, intet yan, gago. Labas na. Kaya ka niyan. Yari ka dyan. 10 seconds pa. Okay, labasin nyo na par. 5 seconds. Remish na kayo dyan par. 3, 2, 1, tara push na labas. Labas na. Tatrash pa kayo. Yari kayo. Kung ina nyo, Quality versus White Lady. Ina nyo, white lady. Piyo na to. Piyo na ako, tangina. Yung piyo na ako kanina pa eh. Anong wag? Ito, dami po. Tangina, wala akong one. Wow. Lagi sa akin. Sarap, napix na ako. Hello. Sisingkan ka niyan. SPR ka niyan, bang. Eto na, boy, oh. Bobo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do talaga. Inamit rin siya. Tangina, sabay kami nung kain, pre. Uy, wala awat. Tangina, awat. Hey, kachiri. Bert, huwag ka lumabas, Bert. Ano, yung taxboy. Taxbert, magre-repot sa ako, Bert. Pahimish ako ano. Asa nga, boy? Party. Kay Boss Valderrama, boy. Labas, labas. Dahil sa akin, boy. Labas, boy. GG. Gago, huwag ka na lumabas dito na. Labas ka, party. Gago. Wait lang, boy. Ito na, boy. Dito ka na. Oh, yan na daw. Tara, sumama ko dito sa Bobo. Iiwan din ako dyan eh. Ilang ina mo. Ay, no, may tele ka naman, ha. Ay, nasa akin pala SPBK niyan, boy. Tinira pala nila yung Valhalla, pre. Kaya hindi sila tinulungan. Di no, pinaubos ko sa Eugene, pre. Chinat ko si JP. Pinawave ko yung nasa L3. Hindi, pinawave ko rin yung Balala. Chinat ko rin.
Gago kasi, taka na, nire-reso eh. Chinat ko rin yung Billboard, Pinea. eh, 4v4 daw, oh. Yung sino